रानीगंज के सीआर सोल राजवाड़ी मैदान में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा केंद्र से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता एवं आम जनता पहुंचे। इस मौके पर यहां पश्चिम वर्धमान जिले के टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, मंत्री मलय घटक, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पश्चिम वर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावरी व सहसभाधिपति विष्णुदेव नोनिया, राज्य सचिव शिवदास दासू, विधायक हरेराम सिंह, उज्जवल चटर्जी, अभिजीत घटक, रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, महिला जिला अध्यक्ष आसिमा चक्रवर्ती सहित इस जिले के तमाम टीएमसी के छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। আমাদের যেভাবে অত্যাচার করেছে 5 বছর জমিদারদের এই বাংলার পবিত্র মাটিতে বাংলা বিরোধীদের এক ফোঁটা জায়গা আমরা দেবো না এবং উচিত শিক্ষা দিয়ে এমন জবাব দেবো যে মিথ্যে কথা বলার আগে মানুষকে এরা 10 বার ভাববে। আপনারা কথা দিচ্ছেন তো? তাহলে আমাদের প্রার্থী, আমার আপনার সবার প্রার্থী, জোড়া ফুলের মামাটি মানুষের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। বিজেপি বৈষম্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে, বিজেপি দিয়েছে সিএ, এনআরসি, ইউসিসি, আর মমতা ব্যানার্জি সরকার দিয়েছে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার। আপনি কার সাথে থাকবেন সিদ্ধান্ত আপনার। আপনারা বলুন তো মায়েরা, আমরা বাংলার মাটিতে যারা বসবাস করি আমরা কোনোদিন বিভাজন করি? বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার মূল মন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এটা কারোর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। রাহাত ইন্দোরের একটা ছোট্ট